msikilizaji na mtazamaji wa Kwetu News 24, tumekutana tena katika habari za leo. Hii unayotigia sikio na kuitizama ni Kwetu News 24 Media, ambayo inakupeperushia matangazo yake katika lugha na tukufu la Kiswahili kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, zikiwa ni habari za vita pamoja na matukio mengine ya usalama pamoja na siasa kutoka nchini Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, hususan kwenye mashariki mwake. Tunapatikana kwenye mitandao ya kijamii kama vile Facebook, YouTube pamoja na mitandao mingine. Ukiandika Kwetu News 24 utakuwa umekutana nasi kabisa. Ikiwa ndo mara yako ya kwanza kuweza kuungana nasi, msikilizaji na mtazamaji wetu, usikose kusubscribe channel yetu, usikose kucomment, kulike na kushare ili uweze kupata habari zetu kwa wakati unaofaa, lakini pia wengine, marafiki pamoja na jamaa waweze kuzipata kiurahisi zaidi. Effectivement, umetuuliza swali, est-ce que dialogue inclusif, dialogue ambayo iko naandaliwa d'ici là, est-ce que itaenda kurepondre kuhali yenye tuko tunapitia kwa leo? Ndugu mtangazaji, ndakuambia hapana. Juu ya nini? Parce que depuis 1996 tuko tunasema ça fait 30 ans est ya République démocratique du Congo tuko kwenye vita. C'est depuis 96. Na ukiangalia depuis 1996 mpaka ti leo, ce sont des dialogues qui se tiennent toujours muinti entre les forces vives zenye umesikia wamekuambia ke kukonsolider cohesion nationale au niveau ya République démocratique du Congo. Ndakumbusha ya kwamba mu 2001 2023 kulikuwa dialogue ambayo imefanyika Sun City, na ndani ya dialogue hiyo ilikuwa ile rassembler ba membre ya gouvernement, mais aussi ikarassembler pia ba rebelle ambao à l'époque ilikuwa MLC, mais aussi RCD, y compris aussi la société civile. Na ile dialogue yenye ilifanyika mu niveau ya Sun City ikazala accord ambayo ikazala accord yenye tunaita yenye wamefikilia kufanya ce qu'on appelle la transition ya 1+4. Mais avec cet accord là, ni question kujiuliza, est-ce que cet accord il répondre cette préoccupation ambayo leo tuko tunasema na waza kiapana. Accord ya pili, pas accord, dialogue ya pili ikakuwa mu 2013. Wakati le dialogue ilifanyika, c'était convoqué par Joseph Kabila, ambayo pia ilienda kuzala ilikuwa contesté plutôt na une grande partie ya opposition. Dialogue ya tatu ikafanyika mu 2016. Ile dialogue yenye ilifanyika mu 2016 ilikuwa inaendeshwa na Edem Kojo, na ile pia dialogue ikafikilia ke wakongomani, donc le parti au pouvoir et l'opposition watupeleke ku glissement, parce que normalement ma élection ingepashwa kukuwa organisée en 2016, mais avec ile unjanja ya wafanya siasa baka glisser 2 ans na tukaenda kwa élection en 2018. Na ile accord wakati imefanyika fin ya 2016, wakati huwa Sami Badibanga kuwa premier ministre, parce que wakati zile makoro ziko zinafanyika, je vais préciser kwa hii micro ya kwamba ce sont les intérêts ya ba politiciens ndio zinakuwa kipawa mbele, haikuwa sema intérêt ya peuple congolais, hapana. Parce que ndakuya kwa argument yangu niki kwa kumalizia hii dialogue zote ambazo zilifanyika. Et à la fin en 2016, au début ya 2017 kukafanyika pia ingine dialogue ambayo tunaita dialogue du centre interdiocésain, ilikuwa fin 2016 et à la fin ya début ya 2017, ambayo hiyo dialogue pia ilifixe maintenant modalité ya transition, parce que Sami Badibanga wakati walifanya ile dialogue akadirige pendant 4 mois, parce que opposition ilikuwa ilibude, bakasema que non dialogue haikuwa inclusif, kumbe tuende maintenant mu dialogue yenye itakuwa inclusif. C'est comme ça que balienda kama maintenant
kwingine dialogue. Mais maintenant leo tuongelee mena ingine dialogue yenye iko naandaliwa. Est-ce que réellement ina rencontrer ta répondre kwa hii ma préoccupation? Je vous dis monsieur mtangazaji ya kwamba haita répondre par le fait que kila ikuwe opposition, ikuwe majorité, kila watu bako banatafuta kukogotea shuka ngambo yao. Pourquoi naisema ile? Parce que muwote priorité inakuwa ni dialogue, priorité inakuwa ni changement ya constitution, bote priorité inakuwa ni revision ya constitution. Mais hakuna mtu mwenye ko nasema que no akamate donc sécurité ya inchi à l'est du pays. Wala ya sécurité ambayo iko inafanyika, les gens sont en train de mourir comme pas possible, ikuwe Nord Kivu, Sud Kivu na kazalika. Mais ni opposition ni majorité bote bana diffuser toujours ku dialogue. Pourquoi? Parce que banayua ke kutenda kuwa partage de gâteau. Ils doivent revenir parce que la priorité haiko dialogue, priorité haiko révision constitutionnelle, mais la priorité c'est la sécurité du pays, ni kulinda raia ya Kongo. Mais voilà. Kabisa ni disaster. Asante, huyo ni bwana Fredi. Kwa upande wa Fredi anaona kwamba dialogue haitazaa kitu. Ni yeye ambaye anasema, lakini wale ambao wanaitisha wanawazia kwamba ama wanakusudia kwamba iweze kuleta matunda mazuri. Bwana Mahuno Kambaza, jambo kwanza. Jambo bwana mtangazaji. Bwana Mahuno Kambaza, kwa kumfuata bwana Fredi ni kusema ana mashaka. Alors que kwa hata leo rais aliitisha, lakini ukisoma historia vizuri utakutana Martin Fayulu aliombaka dialogue. Amweke niwe nidanganyika, utanisaidia pale. Lakini sidanganyiki paske niko na information yenye iko fiable. Wakati sasa bwana Fredi naona kama haitaleta kitu, wewe unaweza kusema nini? Qu'est-ce que vous avez trouvé dans ce dialogue? Wakati mwe muliitisha, muliona nini mu mazungumzo ya wakongomani? Asante sana, nashukuru kwa kunipa neno. Kwa kujibu kwa swali bwana mtangazaji, acha tukumbusha kwamba tangu Felix iko kupouvoir, wakati aliingia kupouvoir, tunajua njia ambazo ameingia emo kupouvoir za kimabavu, mpaka gisi leo iko kumiezi au tuseme miaka 8 sasa iko kupouvoir. Option zote ambazo ametarajia kufanya kwa kuleta amani zilishindikana. Option ya kwanza alianza na option militaire, akadanganya watu avec moindre escarmouche tout ça. Alifanya sababu tunajua alikuwa anaongea vitu benye hana maîtrise parce que hakuwa na comprendre contexte ya penye ikwemo. Option militaire kashindikana. Option diplomatique, alianza safari, hakuna mwanaweza kuhesabu tour zenye alifanya, iko na voyager. Meme commerçant mwenye ashafanya 20 iko naenda Dubai, hayafanyaka tour za Felix alifanya muita. Nani président de la République. Et là c'est grave. Alichukua muda mrefu sana anazunguka kule kote, anasema anaenda, alianza kutupeleka Angola. Alianza akamaliza Angola, voie diplomatique yake ilianzia kwa Kagame mwenyewe, akaleta Kagame Rwanda na ni Kinshasa parce que Kagame alikuwa bado hayafika Kinshasa depuis kuzaliwa. Tshisekedi akamuita kama rafiki yake, partenaire wake wa karibu, akamuita Kinshasa mu Stade de Martyrs, bakampigia makofi na kumuimbia yo nani obo ya Kagame batu ya IDPS. Akashuka naye kuserena hotele, bakasinye maakor ya kupana. Tshisekedi akapana horo ya Sakima, akapana horo wazi maminere zetu za huku. Diplomasia yake katoka pale ikaenda mpaka Luanda. Akafika Luanda avec Lorenzo, ikaanza ya kwanza ikaeshue, Lorenzo de ikaeshue. Akatoka pale akaenda Doha na akaanza mazungumuzo na M23. Bikashindikana, akasema hata ongea tena na bapante ba M23, ataongea na patro wabo Kagame. Akaenda Washington akaanza ongea, akasinye maakor. Hiyo option zote zikashindikana. Alors si tunasema hivi, option moya yenye haya option zenye zinabakia kumeza ni option ya dialogue.
Raison pour laquelle sisi tunasema twende ku dialogue. Sababu gani? Sababu kwanza tunajua bakter ya krize benye banatumana tuko mwai benye tukwemo ka batu biko Burundi na pole kubenye bangali mukambi benye bako bangali ba déplacer interne. Kama sisi wote tuna traverser hii muda yenye tulipoteza mali, tukapoteza watu, tukapoteza na muda, ni kwa sababu niliuliza wakati muliona Fayulu alisema tufanye dialogue, aliona nini mu dialogue bila kwanza kwenda mu histoire? Niko nataka aliona nini? Aliona nini mu ile dialogue wakati aliitisha? Merci beaucoup. Nitakujibia sababu niko naongea haiko histoire. Il faut tu comprendre batu waelewe dimension wapi kwenye krize natokea pour que tufike hapa. Hilo ni swali litakuja baadaye, tutaliongea wakati ma declaration sababu dialogue kwetu tuliona piko solution. Ça va? Solution sababu gani? Sababu parties zenye parti prenante au parties zenye zinaweka pei mukao zinajulikana ni Kabila na Kisekedi. Njo tukasema bale batu bakuye batu tuikali batuambie relema nini naze katumana aujourd'hui mtu mwenye alikuwa president wa CENI banaza wakasema kama iko mzone occupé anaconduire M23. Bakuye si aujourd'hui banasema ke no balikondana Kabila ke iko na rapprochement na M23 et banasema ke no iko proche na M23. Relema ni vile. Alors akuya tuambie pourquoi likamataka ma arme contre la République. Voilà c'est tukasema il faut bale bactère clé ba ile crise bakuye kumeza. Pale nitainsiste sana kwa wakongomani wote ambao wanatufuata, sababu watu wa mingi biko banaenda en dehors ya vitu venye tuko tunatafuta amani, na wakati watu wako watafuta amani, hatutaki amani ya kipande, haikuwaki. Swati ni amani, swati ni fujo. Na kama ni amani, tunapashwa kwanza bale watu venye balileta ile vurugu banapashwa kwa pale. Bako wanakuwa banatudanganya, wanasema habatai kuongea na opposition parce que opposition muko watu wenye wanaongeaka na M23. Ukiuliza mtu wa IDPS hata Tshisekedi yepe kuna mwambia akoro mko mnasinye de principe mlianza sinye wa nani doa yenye natumana na leo FRDC iko Goma, même si balifukuza M23 ilifukuza officier mwa wa FRDC. Ile akoro yenye litumana batafika pale ni akoro ya nani? Si bali signé avec M23. Ni kusema bale watu crise iko entre Kabila na Kisekedi, na sisi tunasema pour que cohésion nationale ikuwe, pour que tufanye front commun contre ennemi, contre agresseur, tukuye turepare, tuyue pane iko wapi, nini natumana inchi haishimami, natumana wanakimbia, wakuje tuzungumuze tupate suluhisho, sababu voix za Kisekedi zote, njia zote Kisekedi alitumia zimeshindwa. Okay, huyo ni Bwana Mahuno. Yeye kwake Bwana Mahuno wote wakionana macho kwa macho, mdomo kwa mdomo. Lakini sasa Bwana Fredi, wewe ni wa Nouvelle Société Civile Congolaise Sud Kivu. Ukiangalia mudesaccord, yani yale ile kutofautiana kati ya serikali ya Kongo na upinzani kuhusu hii dialogue, muko ile yenye balisema na muko format na lieu, c'est-à-dire wanasema kwamba dialogue ifanane ile ya Sun City, ile ma pour parler ils déroulent à l'étranger sur le modèle du Sun City. Sijui kwa upande wako wewe, eske Sun City ilituzalia wema sisi wa Kongomani ile dialogue ya Sun City, eske tulifaidika? Na kama tulifaidika, je, kuna umuhimu wa kufuatilia tena ule mkondo wake? Na kama tukuifaidika, kwa nini wamoja wapendelee kwamba tukamate ile mkondo wa Sun City? Merci beaucoup. Ndugu mtangazaji, ndakwambia kwamba hii hali hiyo dialogue ni kope pour certaines personnes, particulièrement les politiciens. Manake nini? Kope manake nini? Manake bako wanatafuta partage ya gâteau, hein? Wanataka kila mtu apate faida. Voilà, très bien.
muwote ikuwe inyo sacre, ikuwe opposition, ikuwe banani, hakuna mwenye iko natafuta maentere ya raia. Niko najiuliza ndugu mtangazaji, ankwa hiyo dialogue itamaliza tiweri ya ho plateau mwa plateau ya Uvira, Fizi na Mwenga? Ankwa ile dialogue itamaliza souffrance ya batu ya Uvira? Ankwa ile dialogue itaameliore courant Muvira? Ankwa ile dialogue italeta maji? Ankwa ile dialogue itamaliza chômage? Ankwa ile dialogue itamaliza matatizo ya peuple Congolais wako wanapitia? Leo tunajua ya kwamba pour le peuple congolais la priorité ni kumaliza kwanza vita. Ulisikia gisi ndugu yangu amesema, il n'a pas répondu kwa ile question yenyewe uliuliza. C'est vrai. Oui, il n'a pas répondu parce que hakuna element pourquoi niko najiuliza. Acha tu préciser ya kwamba leo pouvoir le président de la République iko na des oppositions. Iko na opposition armée, iko na opposition non armée. Opposition armée ni M23 yenye leo inashimamiwa na Kabila. Niko najiuliza, mtu mwenye alidirige panda 18 wakongomani ambao wamemupatia wamemfanya akuwe leo gisi iko, parce que mu 2006 ndugu mtangazaji, il fallait voir que gisi walimtandikiaga bwana Kabila Bikwembe, meleo anakuwa rebelle. Mena niko najiuliza, pourquoi l'opposition non armée bana insister ku dialogue? Est-ce que heureusement qu'il a été clair, alisema que non, ile dialogue itamaliza kao, na selon yeye alisema ya kwamba ke ile kao iko entre Félix na Kabila. Maintenant je me pose, si le chaos c'est entre Félix et Kabila, maintenant pourquoi l'opposition non armée bako bana insister ku dialogue? Parce que bien évidemment depuis zamani Fayulu alikuwa analomba le dialogue. Ça on n'en disconvient pas. Même Vital Kamerhe alikuwa analomba que non kukuwe dialogue entre M23. Depuis balikuwa bangali unagana, et à cette époque là balikuwa bangali kama ni ma 300, balikuwa hawayajidevelope leo. Mais leo inakuwa que nono na opposition armée na opposition non armée bote twende ku dialogue. Est-ce que l'opposition non armée bako banajidegize mo opposition armée mu M23? Niko najiuliza, ndugu yetu Mauno Kambaza atakuya kutujibia. Na ile swali yenyewe ulisema ya Sun City fanana na Sun City et consort, c'est Kabila qui a demandé ça. Kabila alisema hivi, keno sitaki maongezi entre mie na weye Felix, hapana. Tunapenda maongezi yenye tutafanya ifanyike entre, donc tusiekarte mtu, tout le monde, il faut que watu wote wakuwe pale. Mais aussi akasema, je n'ai pas besoin que maongezi yenye tutafanya tuifanyie Kinshasa. Nous devons chercher un lieu yenye itakuwa indépendant soit à l'extérieur pour que le dialogue iweze kufanyika. Na bale ba prisonniers kukuwe libération aussi ya ba prisonniers bote politique pour que tuende ku dialogue. C'est pour dire quoi? Ndio maana nilikuambia ndugu mtangazaji ya kwamba le dialogue qui est en train d'être sollicité haitaleta kitu, parce que kila mtu iko napenda kujiretrouver, surtout que maelection tunaenda mu 2028. Maintenant les gens veulent kutafuta manani ya kufanya pour que bakipata kafranga kenye batakia fanya maelection, ou carrément kama election itafanyika 2028 tu baende ku transition, na tukwenda ku transition, ce sont toujours les politiciens qui doivent en bénéficier. Mais tuko tunajiuliza, nini mkongomani leo bamama yetu baba zetu na batoto bako mpori mumilima etu et consort, leo muvile ya Uvira kila siku masasi na kadhalika, ma insécurité iko ya ajabu. Mena ile dialogue itasaidia nini? Tungeambia 30 secondes bwana Freddy, tungeambia ndugu yetu ya kwamba sisi kama vile raia ya Uvira, raia ya Sud Kivu, peuple congolais, tungependelea kama hii pression yenye opposition non armée bako banafanya pression ku dialogue, kama ndio bangelikuwa bafanya ku Felix pour que vita ishe, mimi nawaza ke ingelikuwa kitu kia muhimu. Opposition non armée banaweka pression kwa Felix parce que Felix veut changer la constitution, et quand Felix, le président de la République, change la constitution, ça veut dire que ebo banajikuta ke bako écarté, on a comprendre. Ndio maana banaweka pression.
opposition, mais tunabambia kwamba ikuwe opposition ikuwe majorite, batie mainteret ya peuple congolais ku centre mukatikati, hapana kupenda kutafuta mainteret zabo particulier. Nous avons besoin que vita ishe, voilà. besoin que kila mara merci beaucoup bwana Fredi. Mpenzi mtazamaji wa Kwetu News 24, na kusalimu kwa mara nyingine tena kwa wewe ambaye unaendelea kutufuata hapa Kwetu News 24. Tunawashukuru sana kwa upendo wenu na uaminifu wenu. Ninyi ndio nguzo yetu, na kazi hii yote tunaifanya kwa ajili yenu ili tuendelee kuwaletea habari za ukweli kwa wakati na zenye muonekano wa juu zaidi. Leo tunakuja kwenu kama familia. Kwetu News 24 inapitia changamoto ya uhaba wa vifaa vya kazi ili kusimama vizuri zaidi. Ndio maana leo tunawaomba mshike mkono chombo chenu. Mchango wako wowote, uwe wa fedha au kifaa cha kazi, utakuwa na maana kubwa sana kwetu. Hakuna kidogo mbele ya nia njema. Ili kutusaidia au kutoa mchango wako, tafadhali angalia namba zetu zilizowekwa hapo chini ya video hii na uwasiliane nasi. Asante sana kwa kuwa nasi na kuendelea kuibeba Kwetu News 24 moyoni. Naam, msikilizaji wa Kwetu News 24, nikushukuru kwa muda wako na kuambatana nasi mwanzo hadi tamati. Nikushukuru pia kwa kuweza kutawanya habari hizi, kulike na kucomment, maana umefanya jambo la maana sana. Mimi ni Espoir Mukubure Muhamba, hadi wakati mwingine, kwa heri.